जय जगन्नाथ जय श्री राम। रुम रुम भैया सिस्टम फाड़ देंगे वर्तमान कौन कह आपको कहर कि कही ना रोम रोम भाइयों सिस्टम पार लेंगे। पुरी जिला डेलांग ब्लॉक सिंह ब्रह्मपुर पंचायत रोड काम जो देखुं रोड जमा होनी माने होगला बोधे 10 वर्ष हो देखु आपको देखी टे बर्तमान देखु पुरी जिला डेलांग ब्लॉक सिंह ब्रह्मपुर पंचायत माने पूर्व आड़ पंचायत आपको कहूँ माने रोड देखु केमती माने मरण जनता रोड रे ये साइड रे आज्ञा किछि नाही एपटे आज्ञा स्कूल आप आगू जा देखेबी स्कूल दीपटे आज्ञा देखु दीपटे खाल स्कूल पिला पढ़े माने अवस्था कौन हम जानी थे आउ टिके गले आप आगू देखेबी रोड केमती पूरा मरण जनता भाया है रोड माने आज को 10 वर्ष हो कि बेसी हम कहीपर कि रोड आज्ञा काम होनी सेम यहीपटे आज्ञा लक्ष्मी बस जावासा कर रोड काम होनी कि ओसारिया करा जाऊ नाही एथिपाई डेलांग ब्लॉक विधायक सार मोर अनुरोध तुरंत ये रोड पाई किछि व्यवस्था करंतु मु आगे एकुटिया कहूनी मुझे समस्ते समस्त माने कहूँ रोड पे किसी व्यवस्था करूँ ना लोक मरण जनता भाया लोक साइड पकई मरे आउ टे आगू गले आपको देखेबी टे रोते आप आगू जा देखा माने रोडटा केमती मरण जनता यहाँ हूँ आज्ञा पुरी जिला डेलांग ब्लॉक श्री ब्रह्मपुर पंचायत पूर्व आड़ आपको देखा मैं ताणी छकरू आज्ञा नुआ से जाए रोड काम हो पूरा मरण जनता टिके आगू गले आपको देखेबी टिके रुहतु आज्ञा देखु रोडर कि अवस्था आज्ञा पूरा आज्ञा लक्ष्मी बस जाऊँ देखु आज्ञा रोड दी साइड रे आज्ञा देखु पूरा खाल स्कूल पिला एपटे आसुँच स्कूल पिला आसला मैंने पलि जार खंडिया हो कि गोड़ भांग जमी निश्चित देखु आप देखु रोड कमी आज्ञा देखु आपण मानक समुद्र की कहूँ बहुत मात्रा शेयर करूँ आज्ञा जमती विधायक सार पाखे जमी पहुँचब ये वीडियोटा आगू आगू टे जा देखो देखो आज्ञा ये हूँ आज्ञा स्कूल उत्कल गौरव विद्या निकेतन देखु स्थापित के 1992 प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रीब्रह्मपुर डेलांग पुरी एथिपाई आपको अनुरोध करुँची देखो आज्ञा ये हूँ मरण जनता दी साइड एपट यहाँ हूँ आज्ञा स्कूल पड़ियाटा ये साइड आज्ञा देखो स्कूल पिला न पड़े ना ना देखु ना साइड रे किसी ना मरम फरम किसी ना ढलई रास्ता आज्ञा देखु आज्ञा रास्ता देखो साइड पूरा मरण जनता 10 वर्ष होगा आज्ञा काम होनी रोड पैसा आसतबा मुझे कहीपर कि सेपटू पैसा ठीक पठाऊँ कि एपटू जो चेला चामुंडा अच्छा माने मु जन कथा कहूँ समि कथा कहूँ जनता कांग्रेस बीडी समि कथा कहूँ बीजेपी समि कथा कहूँ पैसा अच्छी गाँ पे उन्नति कौन करेंगे गाँ मैंने पैसा सब खाई दौरान मुझे जानी मु फास्ट टाइम यहाँ ब्लॉग करुँची से मुझे गाँव रोचे पुआ आज्ञा देखु आउ टे आगू गले देखिए रोड आज्ञा कि कदर्य रास्ता यहाँ हूँ आज्ञा स्कूल देखिले पिला यू जी मैंने सेपटू बहुत दूर दूर स्कूल सॉरी गाँव रू आसुँच पिला ये स्कूल रे पढ़ुँ माने ये स्कूल 10वीं जाए आज्ञा अच्छी स्कूल रे टे आगू गले आप देखेबी
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଖାଲ ଦେଖ। ତା ଆଗରେ ପଡ଼ିବ ପଞ୍ଚାୟତ, ସିଂଘିବରମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଳା ହେଇକି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବରମ ଫରମ ପଡ଼ିନି, ପୁରା ଛିଞ୍ଚର। ରୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଡ଼ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଓସାର କଲେ ଲୋକ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ମରଣ ମାନେ ଯନ୍ତା। କାହିଁକି କହିଲେ ଏପଟେ ଖାଲ ସେପଟେ ବି ଖାଲ। ରୋଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଲ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ଟା କେମିତି ସବୁ ଖାଲ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ 10 ବର୍ଷର କାମ ଇଏ ଆଜ୍ଞା। ସବୁଆଡ଼େ କାମ ସରିଲାଣି, ମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ଏଇ ରୋଡ଼ ମାନେ ନୂଆ ସାହିଠୁ ତାରିଣୀ ଛକ ଯାକେ ରୋଡ଼ କାମ ହବାର ମାନେ କିଛି ଧରୁନି। ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୋର ବହୁତ ଅନୁରୋଧ, ମାନେ ଏଇ ରୋଡ଼ଟାକୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଓସାର କରିକି ଟିକେ ଭଲ ରୋଡ଼ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରୋଡ଼ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ହେଉଛି ଖାଲ ଆଜ୍ଞା। ରୋଡ଼ଟା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଗାଁ ଭିତରେ ଆହୁରି ରୋଡ଼ ପୁରା ଖତରନାକ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଇ ରୋଡ଼ରୁ ମାନେ ଗୋଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ରୋଡ଼ ସବୁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ରୋଡ଼ର କି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 10 ବର୍ଷ ତଳର ଏଇ ରୋଡ଼। ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ। ଏଇଟା ସିଂଘିବରମପୁର ପୂର୍ବ ଆଡ଼ ନୂଆ ସାହି ଛକଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ସାହି ଛକରୁ ତାରିଣୀ ଛକ ଯାକେ କେମିତି ରୋଡ଼ଟା କେମିତି ହେଇଥିବ। ଏ ରୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପୁରା ଖାଲ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଏ ରୋଡ଼ରେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ୁ, ମାନେ ମରଣ ଯନ୍ତା ହେଇଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଡେଲାଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା। ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଟିକେ ରୋଡ଼ ଓସାର କରାଯାଉ, ରୋଡ଼ ଭଲ କିଛି କାମ କରାଯାଉ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣମାନେ ତ ରୋଡ଼ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ମରଣ ଯନ୍ତା ରୋଡ଼। ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ରୋଡ଼ କେମିତି ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ରୋଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଯଦି ରୋଡ଼ଟା ହେଇଗଲା ଓସାରିଆ ହେଇଗଲା, ରୋଡ଼ କାମ ହେଇଗଲା ଭଲ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବି, ଗାଁ ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।